औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हमद तारीफ़ मेरे पाक रब के नाम और तमाम दरूद व सलाम सरकार दो आलम की पाक बाबरकत ज़ात पे। माह रबीउल अव्वल है, अल्लाह पाक हमें रसूल की मोहब्बत में खुश होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी ज़ात को हमारी नज़रों में एक ऐसी आला और अरफा ज़ात बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमें हमारी उस अपने दीन में अपनी मोहब्बत में ऐसा हुस्न ज़न कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि उस हुस्न ज़न के सदक़े हमारी आखिरत में निजात हो। और अल्लाह तबारक ताला हमें अपने हबीब के सदक़े अपने हबीब के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दरूद सलाम अहले बैत अतहार और सलाम और रहमत असहाब रसूल और औलिया अल्लाह पे, उन पाक हस्तियों के सदक़े जिनके सदक़े हमें इस ख़ित्ते में जहाँ पे कोई नबी नहीं आया हमें कलमे की दौलत मिली और अपने हबीब की मोहब्बत और ख़ालिस मोहब्बत इस गए गुज़रे दौर में अता की गई। तो साहिबान मोहतरम, अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम की वो पाक ज़ात हैं कि जिनकी ज़ात ऐसी खूबसूरत और बाकमाल ज़ात है कि कुछ देखने वालों ने ऐसा देखा कि कई देखने वालों ने ऐसा देखा, ऐसा समझा कि जैसे यही वो ज़ात है जो इस कायनात की माल को मुख्तार है। अगर हकीकत में हम देखें तो ये बात कहने में कोई गलत नहीं होगी कि जब सरकार दो आलम अल्लाह के महबूब हैं तो फिर साहबान मोहतरम, महबूबों से कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, महबूबों से कोई चीज़ बचाई नहीं जाती। महबूब तो उसको कहते हैं जिस पे अपनी सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे इनाम जो होते हैं, जो अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, वो तो महबूब होता है। तो जब महबूब ही अल्लाह के महबूब हैं हमारे नबी, तो फिर अल्लाह ने कौन सी चीज़ बचा के या छुपा के रखी होगी? वो तो अपनी कुदरत, वो पाक ज़ात है। जब वो दरूद भेज रहा है अपने महबूब पे, तो फिर साहबान मोहतरम किस इल्म गैब की बात कर रहे हैं? वो तो ज़ात खुद अपने महबूब के लिए अपने सारे जलवे और अपनी सारी बाकमाल जो नूरी तजल्लियाँ हैं वो सारी अपने महबूब के लिए मखसूस करके रखी हुई हैं और महबूब को दिखाई हैं। मेराज का वाक़या हमें ये चीज़ बतलाता है। तो साहिबान मोहतरम, सरकार दो आलम एक दफ़ा बैठे हुए थे और हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो आपकी बारगाह में हाज़िर थे। तो एकदम से सरकार दो आलम फरमाने लगे, ए उमर, कि मेरा एक चाहने वाला है, मुझसे एक मोहब्बत करने वाला है जिसका नाम अवैस बिन आमर है और वो करन का रहने वाला है, यमन का रहने वाला है और उसके चेहरे पे बरस के दाग हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं और वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी वो मिले या तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उमर उससे अपने लिए दुआ करवाना। अब ये देखें साहिबान मोहतरम कि असहाब रसूल, वो जो हज़रत उमर फ़ारूक हैं वो सहाबी रसूल हैं, सरकार की बारगाह में बैठे हैं, आपके साथ जंगें लड़ी हैं, आपसे मोहब्बत और प्यार में अपना माल जान कुर्बान किया हुआ है। वो इतनी हालत, इतनी खूबसूरत तरीके से बैठे हैं और आपके कदमों में आपके चेहरा मुबारक की ज़ियारत करते हैं और आप सरकार दो आलम उनको ये फरमा रहे हैं कि मेरा एक चाहने वाला है, मेरा एक मोहब्बत करने वाला है। तो ऐ उमर, जब तुम्हें वो मिले तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो ये देखें कि सरकार दो आलम की नज़र ख़ास का फैज़ देखें कि एक तरफ तो वो सहाबी जो सरकार दो आलम की बारगाह में बैठे हुए हैं। अब ये हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा कौन से सहाबी हैं जो इनसे ऊपर हैं? ये सबसे अफजल हैं। लेकिन उन अफजल सहाबा को बैठ के हज़रत उमर फ़ारूक को सरकार दो आलम फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि ए उमर, जब तुम मेरे उस महबूब को, मेरे उस आशिक को देखो तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो तारीख़ गवाह है कि हज़रत उमर फ़ारूक जब तक अपनी मसनद पे रहे, खलीफा रहे, तो जो भी यमन से आता, जो भी करन से आता, तो उससे पूछते, क्या तुमने देखा है उस सहाबी को, उस ताबी को? हालांकि वो सहाबी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक सहाबी हैं, लेकिन ताबी के बारे में इस कदर तड़प रखते हैं कि कैसे पता? सरकार दो आलम ने तो बज़ाहिर अवैस करनी को नहीं था देखा। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि अवैस करनी 2 बार मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन सरकार दो आलम से मुलाकात ना हो सकी। लेकिन जब सरकार दो आलम पहली दफ़ा हज़रत अवैस करनी आप सरकार जब आए और माई आयशा सदीक़ा
نے دروازے پہ دستک سنی تو پوچھا کون؟ تو فرمایا میں کرن سے آیا ہوں، میرا نام اویس ہے۔ تو سرکار دو عالم فرمایا، مایا عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ جو بھی ہیں سرکار اس وقت گھر میں نہیں ہیں، تو آپ باہر تلاش کر لیجئے، مسجد میں دیکھ لیجئے۔ سرکار اویس کرنی واپس چلے گئے۔ تو سرکار جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا میرے پیچھے کوئی آیا تھا؟ تو مایا عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ جی ضرور، کرن سے کوئی اویس آیا تھا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مایا عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں وہ کون تھا جس کی نام سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو فرمانے لگے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا بڑا پیار کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور اس کی خوشبو مجھے بتا رہی ہے کہ وہ میرے دروازے پہ آیا ہے۔ صاحبان محترم، یہ وہ اویس ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق صحابی ہیں، اور تابعی کے بارے میں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں ملے تو اس سے دعا کروانا۔ تو جب ایک وقت آیا کہ اویس کرنی چلتے چلتے خود جو مدینے میں آ گئے، تو حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوئے، آپ کو دیکھ کے خوش ہوئے، آپ کی وہ جو نشانیاں تھیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے میں اویس ہوں۔ تو اب پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے والد کا نام عامر ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے سرکار دیکھا نہیں ہے، ملے نہیں ہیں، لیکن ان کا علم یہ بتا رہا ہے، پتہ نہیں وہ علم غیب تھا یا کون سا علم تھا جو سرکار دو عالم کو ان کے آنے کی بھی خوشبو بتا رہا ہے، اور ان کے بارے میں دیکھا بھی نہیں اور ان کی ساری نشانیاں سرکار دو عالم بتا رہے ہیں، 1400 سال اور قیامت تک کے لیے ساری نشانیاں بتا دیں۔ پتہ نہیں یہ علم غیب ہے صاحبان محترم، میں تو نہیں جانتا، شاید آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں کہ وہ علم جو سرکار دو عالم قیامت تک اور قیامت کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں جنت دوزخ کے، وہ بھی سرکار دو عالم بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ خلیفہ وقت جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، اور جب پوچھا آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ کے چہرے کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی نہیں تھی، وہ کہیں سے جیسے کہیں سے داڑھی زیادہ ہے کہیں سے کم ہے، اس طرح کی داڑھی مبارک آپ کی ویسے کرنے کی دیکھی، اور آپ کے چہرے میں برس کے نشان وہ جیسے ایک گولڈ برس کے نشان تھے، یعنی برس کا مرض ہوا اور بعد میں ٹھیک ہو گئے آپ، وہ ساری نشانیاں دیکھیں، اور بڑے عام سے سادہ سے کپڑوں میں دیکھا آپ کو، اور آپ پوچھا کہ آپ ویسے کرنی ہیں، ساری باتیں بتائیں۔ تو ویسے کرنی آپ کی حیرت کو دیکھ کے کہنے لگے اے عمر، اے خلیفہ، تو کیوں دیکھ رہا ہے مجھے اس حالت سے؟ تو فرمانے لگے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر فاروق کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اویس، ہم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سرکار مدینہ کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں، میں قربان جاؤں تمہاری محبت کے کہ سرکار دو عالم وہاں پہ بیٹھے آپ کے چہرے کو اور آپ کے چہرے کے بالوں کو جانتے ہیں، آپ کے چہرے کے برس کے نشانوں کو جانتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ کہ جو دور رہ کے بھی اپنے عاشقوں کی اور اپنے محبت کرنے والوں کی، جن کو بظاہر نہیں دیکھا، ان کی ساری حالتوں اور چہرے سے واقف ہیں۔